हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। आज ब्लॉग आप स्वागत। आज फाइनाली से दिन पहुँचीगला जो कि मुझे पूरा एक्साइटेड अच्छी गाँव को जावाई। पूरा पैकिंग पूरा रेडी चलती। राति 12टार पैकिंग चलती मैं तो अधा अधिक कर कितु मैंने मो हजबैंड किसी कम बाकी रही से करना से कर पूरा फुल रेडी ना पूरा पूरा रेडी रेडी देखो आमर पूरा पैकिंग चलती पूरा जोश रे। चश्मा तमें तो पैकिंग कर मु तो अधा कर देती तुम कर पैकिंग भांगी तो जोटा भांगिले भांगिला सेटा का हाथ रे ना कोन पैकिंग 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 काली काली फाइनली काली जिया पूरा आखिर मास आगु रेडी करके रखाई मोहो मोटा भारी मैंने टाइट हो पड़ुची ना जरी काढ़ा है पारी की से 99 गाँव को तो जीवा सेटिंग चलची आ कौन करिया कपड़ा पत्र रखा रखी राति पाइले तो मु सेटिंग कर दे चले कि एरे कारी एटा सानन झियर के हैंडर केस्टा बेबी का शू चप्पल एवढा ड्रेस ये करदो ना सेटा से साइड रे ना नचो कि हमें नचेले अधिक हम दी ये करजो ये टॉवल बेबी टॉवल ये साइड रे रहियो टेंशन नहीं ये गोटे तर जरी अछि एराक रखनी बाहरी पड़े सब जाक झील मूल ये जरी अछि नाहिर पके दे ये जाल जे बरे सब पूरा पैकिंग आखिर पैकिंग ए झीर सांपुड़ा गोटे रख पूरा जोश लगी पड़ कवर जा खाली जा नहीं के गोटे कवर कर दे ना ये जरी जहरी गोटे कवर कर दिया मेडिसिन भी एलर्जी हो खंडिया रखी दे था देखिए ना 15 दिन तो रहे ना गोटे पीस दीर्जा खाए ये तो डबल हाँ फाइनाली हमारा पैकिंग सरीला मु तो पूरा आखिर जीवा एक्साइटेड पूरा मासे आगर कर देछि ना वर्षे हेलानी घर जाइनु सेति बहुत वर्षे गोटे म से तो मार्च आसिले वर्षे तो हबा आ कोन फिर वर्षे गोटे ए झियो जाई नथिले कि जाइथिले ना फाइनल कन्या की जीवार काली केतरा ट्रेन अछि कल 10टा फाइनली फलकनामा टिकट है फलकनामा ना इस्ट कोस्ट बा सॉरी विशाखा 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 ट्रेन ना भी भूली जाउछन्दी 4:50 रे ट्रेन अछि पुणी आमे 3टार बैठी बाहरिया को पड़ियो
କାହିଁକିନା ଦିଟା ଛୁଆ ପୁଣି ସାମାନ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଗଦ ବୋଇଲା ଭଳିଆ ବୋଇ ଧରିକି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ସାମାନ ପତ୍ର ଗଦ ହୁଁ। ବୋଇଲା ବୋଇ ଧରିକି ଏକରେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଗ ବିନ୍ଦାସ ତାଙ୍କ ହେଲା। ମୀରା ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚିକ୍ 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 ମାରୁଛି। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ମାହି ପିହି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏତେ କପଡା ପତ୍ର ମାନେ ରଖିବାକୁ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ପ୍ୟାକ୍ ରାତି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପଡିଲା। ମାନେ ଶୋଇଲାକୁ ରାତି କେତେଟା 12ଟା କେତେ 37 ନା 38 ହେଇଗଲାଣି। 12ଟା ଠିକ 12ଟା 12ଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ରାତି 12ଟାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାହଉଛି। କାଲି ବାହାରିକି ପୁରା ଚାଲିବୁ ଆଉ। ଖା ପିଅ କାଲି ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ବି ଚିକେନ କାଲି ଗୁରୁବାରଟା ପୁରା। ଗୁରୁବାର ହେଲେ କଣ ହେଲା ଭଗବାନ ନାଁ ତମେ ନେଇକିରି ଖାଇଦଅ ଆମେ ଖାଇଦବା। ଖାଉନୁ ଆଉ। ହଉ ଭଗବାନ ନାଁ ନେଇକିରି ପୁରା ରୁଟି ଚିକେନ ନେଇକି ଭାତ କଣ ଯିବା ପାର୍ସଲ ନେଇକିରି ବିରିୟାନୀ ଭେଜିଟେବଲ ବିରିୟାନୀ ଭେଜିଟେବଲ ବିରିୟାନୀ ନା ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ରାଇସ ର ଲେମନ ରାଇସ୍ ଚପାତି କ୍ୟାବେଜ ଫ୍ରାଇ। ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିକେନ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରେଡି ହେଇକି ଚାଲୁବୁ ଗାଁକୁ। ଦେଖା ହବ ଗାଁରେ ଗଲେ କଣ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଚାଲିଛି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ରେଡି ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି ଯିବୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରା ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ତ ରେଡି ହେଇଗଲୁଣି ପୁରା ଲଗେଜ ଫଗେଜ ପୁରା ରେଡି ମାଇ ପିହୁ ବି ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ମାନେ କିଛି ଗାଁର କିଛି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ମାନେ ଗାଁର ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ମାନେ କିଛି ଥାଏ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖାଏ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁ ଗଲେ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ କିଛି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ତ ଆମର ସରିଲା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆଉ ବାହାରିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଗଲେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।